মঙ্গানে এসেছি, টায়ারের অবস্থা খুব খারাপ। দেখতে পাচ্ছ টায়ারের বিটগুলো পুরো ফেটে গেছে, হাওয়া পুরো বেরিয়ে গেছে। খুব বিপদে পড়েছি। দেখা যাক সমস্যা সমাধান হয় কি। আমার গ্যাস গার্ড ঘুরছে, স্লাইডার ঘুরছে, অনেক প্রবলেম হয়েছে। দেখা যাক কি হয়। বাড়ি পর্যন্ত আমাদের যাওয়ার জন্য সাথ দিচ্ছে কি দেখা যাক। গাড়ির অবস্থা এরকম, রাইনক্সের স্যাডেল ব্যাগ লেগে আছে। ওয়ার্ল্ড যেটা আমি রিসেন্টলি বাই করেছি অরেঞ্জপুর থেকে, যেটা এখন হাওয়া দিবে। हाँ कितना है अभी देखना। कितना है मीटर में दो। उससे क्या करेंगे आप? वीडियो है ना, पोस्ट करना है यूट्यूब में। हवा कम है। वो कौन है अभी भैया हवा दे रहा है একদম মঙ্গানের যে ফার্স্ট পেট্রোল পাম্প, ওই পেট্রোল পাম্পের ওখানে আমরা হাওয়াটা দিচ্ছি। तो बेसी में दिन है 50 दिन है। এটা যাবে टायर 50 दे दिए। 50। हाँ। थोड़ा और निकाल दीजिए, 40 कर दीजिए। हवा निकल ही रहा है, ऐसे भी निकल जाएगा। कहाँ से निकल रहा है? अब कान दीजिए कि निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है। पानी है, पानी पानी तो है। थोड़ा टायर में पानी मारो, पता चल जाएगा। कैसे तो निकल रहा है हवा। हाँ, स्लाइड कीजिए तो बाइक को। फ्लाइट मतलब काट काट डबल स्टैंड नहीं। इसीलिए तो बोला। क्लास धरो, क्लास धरो, क्लास धरो। इधर है। वो अंदर से है, वो हवा निकल रहा है क्या? वो अंदर से सिलाई करके रखा है, क्या करेंगे? वो अंदर से रिपेयर करके रखा है पहले वाला से थे। हाँ, रख दीजिए, रख। ये साइड फट गया है। ये क्या करेंगे? इधर साइड से फटा, वो तो नहीं जा रहा है। हाँ। इधर से हवा जा रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। ये अच्छा। साइड तो आपका चल जाएगा। इधर से जा रहा है ये। ঘন্টা হাওয়া বেরোচ্ছে, ভিজু রাতি গো মতো বাম্পার স্পিড হাওয়া বেরোচ্ছে তো। देखिए हम बुझते अच्छे ना तो नहीं। হাত দাও, ये थोड़ी, इसीलिए तो बोला। এই গেট মারনা পড়েगा। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं मानना। नहीं नहीं गैटिस नहीं मारना। गैटिस मारो ना, ওরকম ही चलाओ, हवा দিয়ে দিয়ে चलाओ। হাওয়া দিবি ছ টাকা, তুই তো এমনিতে বলছিস সাইড চেঞ্জ করবো। হ্যাঁ, তাহলে গাড়ি है ना गैटिस मारो ना। वो ठीक है क्या? ठीक है तो এর ভিড বড় মোটা, গ্যাটিস মারলে কিছু হবে না। না না গैटिस मारो ना, টায়ার ডাইরেক্ট ফেলে দেবো, তবে হলো গैटिस মারবো না। এটা হচ্ছে মেন পেট্রোল পাম্প। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ ডান দিকে যেটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে মাঙ্গান যাওয়ার মেন রোড। এটা দিয়ে আমরা যাব ভেবেছিলাম ফার্স্টে লাচুং, বাট ওই রাস্তাতে কাজ চলছে বলে আমাদেরকে এই রাস্তাটা দিয়ে, নিচ দিয়ে, এই খারাপ রাস্তাটা দিয়ে যেতে হয়েছে। 4 ঘন্টা এক্সট্রা টাইম লেগেছে এটার জন্য। তো তোমরা যদি এখন আসো, এই মুহূর্তে আসো, তাহলে তোমাদেরকে এই নিচ দিয়ে যেতে হবে।